সোম থেকে শনি সমস্ত আপডেট। सबको और एक बार रिक्वेस्ट है, लॉकडाउन का ऑर्डर मानिए। আজকে অ্যাক্টিভ কেস রয়েছে করোনা থেকে লকডাউনের যাবতীয় আপডেট 8 PM শিলিগুড়ি টাইম। নমস্কার, শিলিগুড়ি 8 PM এ স্বাগত। রোজকার মতন স্টুডিওতে আমি অংশুমান এবং আমার সাথে রয়েছে অনিল আগরওয়াল। আমরা প্রথমেই যেই ডাটাটা আপনাদের রোজ দিয়ে থাকি আজকেও সেটা দেব, তবে তার আগে জানিয়ে রাখি যে আমাদের এই 8 PM অনুষ্ঠান সেটা কিন্তু আজকেই শেষ করছি। আমরা যে দুজনে মিলে বসে যে আলোচনাটা করতাম সেই আলোচনার আপডেটটা অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ করোনার আপডেটটা সেটা আজকেই আমরা শেষ করছি। আমাদের অনুষ্ঠানের কিছু পরিবর্তিত সময়সূচি যেটা আপনাদের জানিয়ে দিই যে রোজ বিকেল 5টার সময় হিন্দিতে আপনারা কিন্তু করোনার আপডেট পাবেন এবং পাবেন 6টার সময় বাংলাতে আপডেট এবং 6:30টার সময় হিন্দিতে আবার আপডেট। আমরা কিন্তু এইভাবে করে নতুন করে আলাদা করে অনুষ্ঠানটা সাজিয়েছি। আশা করি আগামীকাল থেকে সেটা আপনারা দেখতে পাবেন। তবে এই মুহূর্তে গোটা উত্তরবঙ্গের যে খবর সেই উত্তরবঙ্গের খবরটা আপনাদেরকে তুলে ধরছি। প্রথমেই জানাই যে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসোলেশনে এখনও পর্যন্ত 2 জন রোগী ভর্তি আছেন এবং ডাক্তার চ্যাংয়ের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল সেখানে 6 জন রোগী ভর্তি আছেন এবং দিশানে কিন্তু ক্রমেই রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। দিশানে এখনও পর্যন্ত 38 জন রোগী ভর্তি আছেন। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি যে 3 জন রোগীর কিন্তু মৃত্যু হয়েছে এবং তারা প্রত্যেকেই দিশানে ছিল এবং তাদের মধ্যে একজন শিলিগুড়ির বাসিন্দাও রয়েছে। তবে তাদের লালা রস সংগ্রহ করা হয়েছে। লালা রসের রিপোর্ট সর্বশেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত কিন্তু এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি। স্বাভাবিকভাবেই তাদের দেহটা হয়তো বা দেওয়া হয়নি। তবে আমরা যখন এই খবরটা সম্প্রচারিত করছি সেই সময় পর্যন্ত আমাদের হাতে কিন্তু খবরটা এসে পৌঁছয়নি। আমরা বলতে পারি যে গত 24 ঘন্টায় 3 জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে দিশান হাসপাতালে এবং তাদের লালারস সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসোলেশনে 2 জন আছে এবং ডাক্তার চ্যাংয়ের নার্সিং হোম যেখানে করোনা রোগীদের চিকিৎসা করানো হয় সেখানে কিন্তু মোট 6 জন রোগী ভর্তি আছেন। এছাড়া কিন্তু নতুন করে সংক্রমণের কোনো খবর নেই। তবে বিশেষ করে মালদা জেলার যা পরিস্থিতি সেখানে প্রচুর সংখ্যক বাইরের শ্রমিকরা এসেছে। সেখানে কিন্তু বিভিন্নভাবে টেস্ট করা শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন হাসপাতালগুলোতে, বিভিন্ন জায়গাগুলোতে। প্রশাসন কিন্তু সচেতন আছে যাতে এটা না ছড়িয়ে পড়ে, সেই যত রকম সতর্কমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায় সব রকম ব্যবস্থাই কিন্তু প্রশাসন নিয়েছে। हाँ अंशुन, ये जो नॉर्थ बंगाल की जो कोरोना से संबंधित जो रोगी संख्या है वो मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आज जो रोगी संख्या है वो है कुल 2 और डॉक्टर चैंग जो कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कोविड हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित है जाना जा रहा है, उसमें कुल रोगी संख्या है 6 और दिसान हॉस्पिटल जो कि सारी हॉस्पिटल के रूप में है उसमें थोड़ी संख्या ज़्यादा है, 38 है, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा संख्या में से एक है। तो यानी नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 2, डॉक्टर चैंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 6 और दिसान सारी हॉस्पिटल में 38। দেখো অনিল, এই যে সামগ্রিক উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতিটা যেটা আমরা বললাম, যেটা আমাদের দর্শকরা শুনলো, এছাড়াও কিন্তু আরও বেশ কিছু ভালো খবর যেগুলো আছে, যেমন যেসব শ্রমিকরা উত্তরবঙ্গের শ্রমিকরা বিভিন্ন জায়গায় আটকে গেছিলো তাদের স্পেশাল ট্রেনগুলো কিন্তু আগামীকাল থেকে ঢোকা শুরু হবে। আমাদের নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনেও আসবে এবং নিউ কুচবিহারে আছে, কিছু মালদাতে আছে, তারা সেগুলো কিন্তু আসা শুরু হবে। এছাড়া যেই জিনিসটার উপরে আমরা নজর দেব যে এই লকডাউনের ফলে উত্তরবঙ্গের সবথেকে বড় শিল্প সেটা চা শিল্প। চা শিল্পে কিন্তু অর্ডার করা ছিল যে 25% শ্রমিক নিয়ে কাজ করা যাবে, যার ফলে কিন্তু চা বাগানগুলো ক্রমেই সিক হতে শুরু করেছিল এবং শ্রমিকদের মধ্যেও ধীরে ধীরে অসন্তোষ, মানে 25% শ্রমিকরা হলে বাদবাকি শ্রমিকরা কী করবে, তাদের এই অবস্থা এই পরিস্থিতি কী করবে। সেখানে কিন্তু আজকে রাজ্য সরকার বলেছে 50% শ্রমিক নিয়ে কিন্তু কাজ করতে পারবে। इसमें देखिए ये एक अच्छी पहल है और अच्छा ये योजना इसलिए है क्योंकि 100 में 25 जन को काम में लगाना ये किसी भी ओनर के लिए, किसी भी उद्योगपति के लिए, जो भी चाय बागान के मालिक है या चाय फैक्ट्री के मालिक है, उनको उसको छटनी करने की कौन से 25%, यानी अगर एक लॉट 25% को काम में लगा दिया जाए तो उसका फिर नंबर 3 के बाद आता है
और 50 में क्या है कि एक आप अल्टरनेट डे करके भाग कर सकते हो कि अल्टरनेट डे 50% आए, अल्टरनेट डे 50%, वैसे भी किया जा सकता है। ये 50% का जो उसमें क्या होगा कि देखिए अब जो उत्पादन होना शुरू हो जाएगा, और जो कह रहे हैं ना कि एक कोई फैक्ट्री है जिसके अंदर में 25% की जो शतांश जो वर्कर काम अगर करें तो काम खुल गया लेकिन काम हो नहीं रहा। लेकिन 50% जहाँ पे जब अब ये जो अनुमति मिली है, इससे क्या है कि काम में जो है कुछ तेज़ी आएगी, कुछ उत्पादन क्षमता में फ़र्क पड़ेगा, और जो भी इसके कर्णधार हैं उनको कुछ फ़ायदा होगा इस बारे में। আরেকটা জায়গায় কিন্তু অদ্ভুত নজর দেওয়ার ব্যাপার, যেটা হচ্ছে বিহারের ইটভাটার প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক, যাদের অধিকাংশ বাড়ি কিন্তু আসামে, তারা পায়ে হেঁটে রওনা দিয়েছে। তারা কেউ ফুলবাড়িতে এসে পৌঁছেছে সকালবেলায়, কেউ বা গতকাল রাত্রে পৌঁছেছে, কেউ খড়িবাড়ি আজকে ক্রস করে খড়িবাড়িতে আছে। তারা কিন্তু চরম দুরবস্থার মধ্যে, তাদের খাবার দাবার নেই, হাঁটতে হাঁটতে পা ফুলে গেছে, ফোসকা পড়ে গেছে, হাঁটতে পারছে না। তাদের পাশে কিন্তু যেমন পুলিশ খাবার পৌঁছে দিচ্ছে, তেমন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো পৌঁছে দিয়েছে, তেমনভাবে কিন্তু সাংবাদিকরাও পৌঁছে গেছে এবং সেখানে তাদের হাতে ওষুধ তুলে দিয়েছে বিভিন্ন ধরনের। মানে এই যে শ্রমিকদের কথা, তারা তো কেউ যোগাযোগ নেই, মূলত এটা পুলিশ আর সাংবাদিকদের কাছে খবরটা এসছে এতজন পায়ে হেঁটে যাচ্ছে, তখনই কিন্তু যোগাযোগ করে, মূলত সাংবাদিকরাই যোগাযোগ করে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে বলে দিচ্ছে তারা খাবার নিয়ে যাচ্ছে, এবং সাংবাদিকরা নিজেরাও সাধ্য মতন নিয়ে যাচ্ছে। এই একটা চিত্র কিন্তু অদ্ভুতভাবে আমাদের সামনে गत কয়েকদিন ধরে ফুটে উঠছে। देखिए जो पर्याय श्रमिकों का जो आप कह लीजिए कि घर के लिए रवानगी, और वो भी बिना किसी साधन के, ये जो हुआ इसमें कहीं ना कहीं देखिए या तो उनका भरोसा कहीं ना कहीं ये रहा होगा कि सरकार जो एक जगह से दूसरी जगह जो भेजने की जो मुहिम है या जो योजना है वो शायद ले नहीं रही, तो उन्होंने अपना सेल्फ डिसीजन कि वो नहीं ले रहे, सरकार के ऊपर से अभी लग रहा था कि उनको शायद इस तरफ नज़र न जाए सरकार की, तो उन्होंने क्या किया कि व्याकुलता में अपने खुद के कदम बढ़ा लिए घर की तरफ। तो ये देखिए थोड़ा सा देर आए दुरुस्त आए, सरकार लेकिन अब क्या है इस तरफ नज़र कर रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें इस तरफ पूरी सजग तरीके से ट्रेनें चल रही हैं, बसों के माध्यम से, बाकी और साधनों के माध्यम से पर्याय श्रमिक जिनकी हम बात करते हैं उनको अब घर तक पहुँचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और रोज़ हम देख रहे हैं कि कहीं ट्रेनें पहुँच रही हैं, कहीं बसें पहुँच रही हैं, और केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों से निवेदन कर रही है कि आप ट्रेन की डिमांड करें कि आपके शहर के, आपके राज्य के कितने लोग फंसे हुए हैं, और उस मुताबिक क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में समन्वय तालमेल मिलाकर अब पर्याय श्रमिक पहुंचने लगे घरों में। ये सुकून का विषय। हाँ, अब जो जिस जगह पे भी अब घर से निकलकर जो अटक गए हैं या जिस जगह से जाने के लिए अटक गए हैं, उनकी देखभाल करने की जो जिम्मेवारी है जहाँ जहाँ वो हैं वहाँ या तो स्वयंसेवी संस्थाएं या और अन्य संगठन, सरकार, प्रशासन, संवाददाता वगैरह जितने भी लोग हैं वो अपनी तरफ से प्राण चेष्टा कर रहे हैं कि वो जितने भी हैं वो उससे ज़्यादा और दुख में न रहें, और उनको सटीक जगह पे मुकाम तक पहुंचाने में वो जितनी मदद कर सक रहे हैं कर रहे हैं। সরকার, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেকেই কিন্তু তাদের সাধ্য মতন করে যাচ্ছে, এবং বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিকরা আটকাছে তাদেরকে যথাস্থানে ফিরিয়ে আনার বা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কিন্তু করে যাচ্ছে। কিন্তু এই যে শ্রমিকরা যাদের কাছে কিছুই নেই, পায়ে হেঁটে যাচ্ছে, মানে একদম গরিব শ্রমিকরা, তাদের পাশে কিন্তু সরকার আছে। তার প্রমাণটা এই কারণেই যে তারা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে, তারা কিন্তু নিয়মিত খাবারটা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা কিন্তু পুলিশ করে যাচ্ছে, লোকাল পুলিশ। এটা একটা দিক। লকডাউন আরেকটা চিত্র আমাদের শহর শিলিগুড়িতে অদ্ভুত। লকডাউন চলছে কিন্তু দোকানপাট খুলছে, এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আজকে শিলিগুড়ি সেবক রোড, বিধান রোডের বেশ কিছু অংশে অদ্ভুত একটা চিত্র দেখা গেল। লকডাউন চলছে, দোকানপাট সব বন্ধ, কিন্তু রাস্তার উপরে প্রচুর গাড়ি, 4 চাকার গাড়ি, 2 চাকার গাড়ি ভিড়। প্রশ্ন হচ্ছে, লকডাউন যদি চলে তাহলে এই গাড়িগুলো আসলো কোথার থেকে? এই গাড়ির ভেতরে লোকগুলো গেলই বা কোথার থেকে? এটা কিন্তু আজকে একটা বড় প্রশ্ন। আজকে আমাদের যারা রিপোর্টার তারা গিয়েছিল বিভিন্ন জায়গায়, প্রচুর ছবি কিন্তু তারা নিয়ে এসছে। মানে এটা সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয় যে গাড়িটা? देखिए जो लॉकडाउन पूरी तरह से तो कभी मना ही नहीं गया, कभी मैंने उसके अनुसरण उसका कभी अनुपालन कभी किया ही नहीं गया, लेकिन फिर भी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। लेकिन फेज 3 के बाद से एक असमंजस की स्थिति मैंने जनसाधारण के अंदर में है, क्योंकि देखिए पहले कई चीज़ों में छूट दी गई, दुकानें कई चीज़ खोलने की बात कही गई, फिर हम लोग रेड, ऑरेंज और ग्रीन के जोन में भाग कर दिए गए। तो एक ही एरिया, आज मान लीजिए सिलीगुड़ी शहर है, पर्टिकुलर एक एरिया
मान लीजिए कंटोनमेंट एरिया में है जिसमें काफ़ी कुछ सख्ती है, दूसरी एरिया में थोड़ी सी ढील है तो अलग मैंने सिलीगुड़ी के वासी लोग। अब ये कहने की जो इस असमंजस की स्थिति जो फेज़ 3 के बाद से हम जो देख रहे हैं उसका ये परिणाम है कि आज सेवक रोड में आप कह रहे हैं कि दुकानें बंद है, पर क्या कि गाड़ियाँ बहुत हैं, कई गाड़ियाँ खाली है तो कई गाड़ियों में माल है, तो देखिए कहीं से तो लोड अनलोड हुआ है। तो इसमें क्या है कि देखिए मेरा जो सुझाव वो ये है कि जहाँ पे वो गाड़ियाँ ज़्यादा हैं या जिस मार्केट के अंदर में गाड़ा, इसका मतलब है कि वहाँ पे देखिए सिलीगुड़ी में जितनी भी व्यापारिक संगठन है सब संगठनिक वे में अपना काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए सिलीगुड़ी की सेवक रोड की अगर हम बात करें जहाँ के हमारे संवादिक पहुँचे आज, तो वहाँ पे हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन, नॉर्थ बंगाल मोटर डीलर एसोसिएशन, ऐसी बड़ी बड़ी पुरानी संस्थाएं, जिम्मेवार संस्थाएं हैं। तो उनके मुताबिक उनके हवाले से ये पता करके अगर लॉकडाउन के नियमों को मानने की अगर बात कहनी है तो उन्हें सख्ती से ये कहा जाए कि आप नियमों को मानें और बंद रखें। और अगर यदि खोलने में अगर यदि कहीं छूट है तो उनको ऑफिशियली ये बताया जाए कि भाई देखिए इतनी छूट है, इतनी नहीं है जितनी आप ले रहे हैं। एक मापदंड तो होना ही चाहिए उसका। तो मुझे लगता है ये वही है जो असमंजस की स्थिति में कि कोई ये नहीं बोल पा रहा है कि बंद है तो किस हद तक बंद है और खुलें तो किस हद तक खुलें, ये वो असमंजस की स्थिति है। দেখো এটাই কিন্তু আজকের আমাদের আলোচনার মূলত বিষয়বস্তু যেগুলো ছিল, একটা চা শ্রমিক নিয়ে হলো, লকডাউন নিয়ে হলো, শ্রমিকদের কী অবস্থা। কিন্তু এই সঙ্গে আরও একবার জানিয়ে দিই যে আজকে উত্তরবঙ্গের সর্বশেষ খবরটা যে আজকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এখনও পর্যন্ত 2 জন আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন এবং ডাক্তার চ্যাংয়ের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সেখানে 6 জন করোনা আক্রান্ত রোগীর কিন্তু চিকিৎসাধীন আছেন এবং এছাড়া দিশান হাসপাতালে 38 জন রোগী ভর্তি আছেন এবং প্রত্যেকেই লালারস সংগ্রহ করা হয়েছে। তারা কেউ কিন্তু এখনও পর্যন্ত যে কোভিড পেশেন্ট অর্থাৎ করোনা পেশেন্ট সে কথা বলা যাচ্ছে না, কিন্তু 3 জন রোগীর গত 24 ঘন্টার মধ্যে দিশান হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে, তাদের লালারস সংগ্রহ করা হয়েছে। যদিও আমরা এই খবর কিন্তু এখনও আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি তাদেরটা পজিটিভ না নেগেটিভ, তবে এইটা বলতে পারি যে 3 জন রোগীর কিন্তু মৃত্যু হয়েছে। এইটাই কিন্তু আজকে গোটা উত্তরবঙ্গের কিন্তু আপডেটটা যেটা আপনাদের জন্য বসে থাকেন সেই খবরটা কিন্তু আমাদের সামনে তুলে দিলাম। তবে আমার মনে হয় যে আমরা অনুষ্ঠানটা শেষ করার আগে অনিলের কাছে এই যে উত্তরবঙ্গের পরিসংখ্যানটা সেটা আরেকবার অনিল হিন্দিতে বলবে এবং প্রত্যেক দিনের মতন যে অনিল ছোট্ট করে একটা কবিতার কিছু লাইন শোনায় আপনাদের কাছে, সেই কবিতার লাইনগুলো কিন্তু অনিল আপনাদের সামনে তুলে ধরবে। अंशुमन भाई, पहले तो मैं आंकड़ा पढ़ देता हूँ कि ये जो अभी पढ़ रहे थे हम लोग, क्योंकि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो कोरोना संक्रमित रोगी संख्या या संदेहास्पद स्थिति में जो रोगी हैं उनकी संख्या 2 है और डॉक्टर चैंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर में आज रोगी संख्या 6 है और दिसान हॉस्पिटल जो कि साड़ी हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित है उसमें रोगी संख्या कुल 38 है। तो ये है नॉर्थ बंगाल के कोरोना के आंकड़े। और अब वो 4 पंक्तियाँ मैं अंशुमन आज मैं वो पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ कि जो अभी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो फैसले ले रही हैं, हमें उन फैसलों पर पूरा यकीन है और हम पूरी आशा के साथ ये देख रहे हैं अपनी सरकारों की तरफ कि वो जो भी कदम उठा रही हैं वो सटीक उठा रही हैं और कोरोना को हराने के लिए उठा रही हैं। तो मैं उनके फैसले के लिए मैं भगवान से या ईश्वर से या ऊपर वाले से, मैं ऑलमाइटी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे हौसलों को, फैसलों को इतना रोशन कर, हमारे हौसलों को और फैसलों को इतना रोशन कर कि दूर तक रास्ता दिखाई दे। हमारी खताओं को माफ़ कर हे परमेश्वर, हमारी अच्छाइयों को दुहाई दे। मैं चाहता हूँ कि हम जो हौसले के साथ फैसले ले रहे हैं उस पर हमारी अच्छाई के बसीभूत होकर आप हमें दुहाई दें और हमारी जो खता हुई है उसके लिए माफ़ करें। और दर्शकों से निवेदन कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ধন্যবাদ অনিল। আজকে এই সঙ্গেই শেষ করছি শিলিগুড়ি টাইমস 8 PM। আগামীকাল ঠিক 6টার সময় আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। নমস্কার, শুভরাত্রি।